کی ہے آصف رضالوی صاحب لوگوں کو جوڑنے والے ہیں، لوگوں کو توڑنے والے نہیں ہیں۔ ہمارے اب جو زیادہ تر لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا کہ لندن کے اندر ایک مسجد ہے، وہ اہل سنت والجماعت کی مسجد ہے، جہاں رمضان میں مغربین کے بعد تراویح ہوتی ہیں اور تراویح کے بعد مجلس ہوتی ہے، اور ابھی محرم میں بھی وہاں پر مجالس کا سلسلہ جاری ہے، اور وہاں پر مغرب اور عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اہل سنت والجماعت، اور اس کے بعد پھر مجلس ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر ماتمداری بھی ہوتی ہے۔ قبلہ نے وہاں پر عشرے پڑھے ہیں اس مسجد کے اندر، اور جہاں عشرے پڑھے ہیں، جہاں قبلہ کھڑے ہو کے یا زیب ممبر ہو کر مجلس سے خطاب فرماتے ہیں، وہیں پیچھے اہل سنت والجماعت کی جو مقدس ہستیاں ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں وہاں پہ۔ تو وہ اتحاد ہے، وہ اتفاق ہے، اور ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے جو علماء کرام ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ کسی کے بھی مقدسات کی توہین کرنا جو ہے وہ بری بات ہے۔ کوئی بھی ایسی بات کرنا جس سے شرانگیزی ہو یا اتحاد کو نقصان پہنچے، وہ نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن یہاں ایک بات آپ کو بتانا ضروری ہے کہ کسی کے مقدسات کی توہین کرنا وہ ایک الگ چیز ہے، اور اپنے لوگوں میں، اپنی مجلسوں میں اپنا عقیدہ بیان کرنا یا اپنی ہسٹری بیان کرنا، اس میں فرق ہے، وہ توہین نہیں ہے۔ کیا ہم امام حسن کے جنازے پہ تیروں کی بارش نہ پڑھیں؟ کیا فدق کا واقعہ بیان نہ کریں؟ کیا جنگ جمل، احد، خندق بیان نہ کریں؟ تو اس چیز کو پیش نظر رہنا چاہیے کہ ہم کسی کے بھی جو مقدسات ہیں ان کی توہین کے قائل نہیں ہیں۔ برادران اہل سنت تو کیا، ہندو، سکھ، عیسائی، ان کے بھی جو مقدسات ہیں، ہم تو اس چیز کے بھی قائل نہیں ہیں کہ ان کی توہین کی جائے۔ ہم صرف اتحاد بین المسلمین ہی نہیں بلکہ اتحاد بین المذاہب کے قائل ہیں، اور قبلہ کی ہمیشہ یہ جو تقاریر رہی ہیں وہ اتحاد بین المذاہب اور اتحاد بین المسلمین پہ رہی ہیں۔ قبلہ کئی مہینے یہاں پہلے بھی رہ چکے ہیں، اور یہاں پر بے انتہا اہل سنت والجماعت ان کو پسند کرتے ہیں، اور آج ان کا نام سن کے آج ہماری اس محفل میں بھی اہل سنت والجماعت کے لوگ خاص طور سے ان کو سننے کے لیے آئے ہیں۔ اور جب بھی قبلہ آصف رضالوی صاحب، طلحہ صاحب اور ہمارے ایسے جو خطیب ہیں وہ آتے ہیں تو اہل سنت والجماعت خاص طور سے ہمیں فون کر کے اور ان کی مجالس کو سننے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ تو ہم حکومت پاکستان سے یہ اپیل کرتے ہیں، یہ گزارش کرتے ہیں کہ شرپسند عناصر کو لگام دی جائے، سیاق و سباق سے ہٹا کر ایک تقریر کو توڑ مروڑ کے پیش کر دینا، ایک کلپ بنانا اور پھر اس کو وائرل کر دینا اور مجالس کو ختم کر دینا، ذاکرین میں پابندی لگا دینا، یہ جو ہے کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ پاکستان اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے، اسی وقت ترقی کر سکتا ہے جب ہم سب ایک ہوں اور سب ایک پاکستانی کی حیثیت سے پاکستان میں رہ رہے ہوں۔ لہٰذا میں قبلہ و کعبہ سے التماس کروں گا کہ زیب ممبر ہوں اور اپنے مخصوص انداز سے فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں، بآواز بلند صلوات۔ حبیب خدا خاتم الانبیاء بلندتر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین، اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ثم الصلاة والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ، ام الکتاب، ام القرآن، ام الانوار، ام الائمہ، ام المعصومین، ام العلوم، ام الہدی، ام الحسن، ام الحسین، ام المحسن و ام ابیہا، آیت اللہ العظمی
سیدہ فاطمہ الزہرا أما بعد فقد قال الحق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل دعائے شہزادی عالمیان خون حسین کے صدقے سے آپ تمام مومنین کی عقیدت محبت اور مجلس حسین میں شرکت اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے اس شرکت کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے میرا مولا میرا آقا میرا خدا ہمارا شمار جناب سیدہ کے طرفداروں میں امیر المومنین کے پیروکاروں میں سے فرمائے موت کی ہچکی ہو زبان پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے قیامت کی صبح ہو شفاعت شفیع نصیب فرمائے وارث کریم کے ظہور میں تاجیل فرمائے ہمیں مولا کے لشکر حق میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے دعاؤں کی قبولیت کے لیے ضرور سارے حضرات مل کے بواز اللهم صل على محمد وآل محمد اجازت ہے بسم اللہ آج کی عشرہ محرم کی ان اختتامی مجالس میں کوشش کی جائے گی کہ جتنی بھی مجالس ہیں اس میں ذکر اس پاک معظمہ شہزادی کا کیا جائے کہ جس کا وجود ہی مقصد رسالت ہے اس شہزادی پہ گفتگو کرنے سے پہلے مجھے اپنی کم علمی کا اعتراف کرنا ہے اور باب سیدہ سے مانگی ہوئی خیرات پہ اعتماد کرتے ہوئے جملہ کہنا ہے کہ کسی بشر میں طاقت نہیں کہ وہ حقیقت زہرا پڑھ سکے قابل احترام کی بلاک آباد جناب ناصر ملائتی صاحب تشریف فرما ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ ہو فرزند آدم اور وہ بتائے کہ جناب سیدہ کی سبحان اللہ اس شہزادی کو پڑھنے کے لیے اس شہزادی کی حقیقت کو جاننے کے لیے بشر نہیں توحید ہونا خالق زہرا نے کہہ دیا جب خالق لم یزل نے کہہ دیا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر تمہیں کیا پتا کہ بطول کسے کہتے ہیں تو پھر یقیناً ہمیں خبر ہی نہیں ہے کہ سیدہ کسے کہتے ہیں شہزادی کی مدد کرنا شہزادی کے بارے میں جب بھی بات ہوتی ہے تو اس بیوی کو یہ پاک معظمہ ہے جس شہزادی کا تعارف کروانے کے لیے ہمیشہ رشتوں کی پہچان بتائی جاتی ہے یہ بتایا جاتا ہے کہ نبی کی بیٹی کا نام سیدہ ہے امیر المومنین کی زوجہ کا نام سیدہ ہے حسنین کریمین کی ماں کا نام سیدہ ہے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عقیدے والے لوگوں میں یہ لفظ کہنے لگا ہوں اس بیوی کو اپنے تعارف کے لیے کسی رشتے کے حوالے کی ضرورت نہیں ہمیشہ اسے معتبر کرتے ہیں جس کے پاس اپنی فضیلت نہیں ہے اس شہزادی کی یہ فضیلت نہیں ہے کہ یہ نبی کی بیٹی ہے تو بیٹی ہونے کی وجہ سے معتبر ہے علی کی زوجہ ہے تو امیر المومنین کی زوجیت میں آنے کی وجہ سے معتبر ہے حسنین کریمین کی ماں ہے تو شہزادے حسنین جیسے بیٹے ہونے کی وجہ سے بی بی کی فضیلت نہیں بی بی کی فضیلت جو ہے وہ بی بی کی ذات کی وجہ سے بی بی کی فضیلت بی بی کی وجہ سے ہے ہاں یہ بہت بڑا شرف ہے نبی کی بیٹی ہونا یہ بہت بڑی عزت ہے امیر المومنین کی زوجہ ہونا یہ کتنا بڑا کرم ہے حسنین جیسے بیٹوں کا ہونا لیکن اس بی بی کی اپنی ذات کی فضیلت اتنی بڑی ہے کہ جب یہ چادر کے نیچے اکٹھے ہو گئے تھے اور فرشتے نے پوچھا تو من تحت الکساء یہ چادر کے نیچے کون ہے تو خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ محمد کی بیٹی ہے علی کی زوجہ ہے حسنین کی اماں ہے خدا کے لحظ فاطمہ دعاہوہا وفالوہا بنوہا یہ سیدہ ہے یہ سیدہ کا باپ ہے یہ سیدہ کی بیٹی ہے خدا نے نبی کا تعارف کروایا تو زہرا کے ذریعے علی کا تعارف کروایا تو زہرا کے ذریعے حسنین کا تعارف کروایا تو زہرا کے ذریعے میرے مالک چادر کے نیچے اتنی بڑی بڑی ہستیاں ہیں نبی کے ذریعے سے تعارف کروا دے علی کے ذریعے سے تعارف کروا دے حسنین کے ذریعے سے تعارف کروا دے خدا نے سیدہ کے ذریعے سے تعارف کروا کے بتایا سیدہ کو رشتوں کی ضرورت نہیں رشتوں کو سیدہ کی ضرورت
शायर बशर मुसव्वर पाकिस्तान इकबाल ने कहा था, सैयदा की निस्बत बीवी मरियम से हो नहीं सकती, मरियम यक निस्बत अजीज, ज़हरा से निस्बत अजीज। मरियम के पास इज्जत के लिए एक ही रुतबा है, ईसा की मां। या लफ्ज आसान करके दूं, मरियम का एक बेटा मासूम है, ज़हरा के 11 बेटे। सैयदा के 11 बेटे। मरियम है ईसा की मां, ज़हरा है हसनैन की। बतूल मरियम भी है, बतूल सैयदा भी है, लेकिन दोनों की बतूल होने में फर्क है। इज्जतमाब चेहरे तशरीफ फरमा है, बतूल लक़ब नहीं है, बतूल ओहदा है। जैसे नबूवत, खिलाफत, रिसालत, विलायत और इमामत, ये 5 ओहदे खुदा ने मर्दों में रखे हैं। किसी औरत को नबी नहीं बनाया, किसी औरत को खलीफा नहीं बनाया, किसी औरत को इमाम नहीं बनाया। खुदा ने मस्तूरात की दुनिया में एक ही ओहदा रखा, बतूल। जैसे मर्द अपनी मर्जी से नबी नहीं बनता, ऐसे कोई मस्तूर अपनी मर्जी से बतूल नहीं बनता। नबी भी अल्लाह बनाता है, बतूल भी अल्लाह बनाता है। बतूल कहते किसे? बतूल उस मस्तूर को कहते हैं जो शय से पाक न हो, जिसे पाकीज़गी और तहारत के लिए किसी शय की जरूरत न हो। जनाब सैयदा बतूल है, मरियम बतूल है, लेकिन दोनों के बतूल होने में फर्क है। इतना बेहतरीन और लतीफ फर्क समझाने लगा हूं, अकीदे वाला बंदा फौरन समझ जाएगा। केवल खुसूसन दुआ करूंगा। मरियम भी बतूल है, सैयदा भी बतूल है, लेकिन फर्क कितना बड़ा है। मरियम है बगैर शौहर के बतूल, सैयदा है शौहर के साथ बतूल। बगैर शौहर के बतूल होना आसान था, शौहर के साथ बतूल माशाअल्लाह। जनाब मरियम है बतूल, लेकिन शौहर नहीं है। अली जैसा शौहर है, बेबी बतूल। सुभान अल्लाह। मरियम बतूल है, सैयदा बतूल है, फर्क है। मरियम छोटी बतूल है, सैयदा बड़ी बतूल है। मरियम बड़ी बाइज्जत मस्तूर है, इस वजह से नबी की मां है, लेकिन मरियम जन्नत से खाना मंगवाती थी। जनाब मरियम की रोटियां जन्नत से आती थी, सैयदा मंगवाती नहीं थी। सैयदा ने अर्श पे रोटियां भेजी। अर्श खुदा और है, दहलीज सैयदा और है। दहलीज सैयदा की फजीलत कितनी बड़ी है। अर्श खुदा में कौन रहता है? जिब्राइल रहता है, मीकाईल रहता है, इसराफील रहता है, इजराइल रहता है। अब बताओ दहलीज सैयदा पे कौन बैठता है? कंबर बैठता है, मिकदाद बैठता है, अबू ज़र बैठता है, सलमान बैठता है। किसी किताब में नहीं लिखा कि एक दिन भी जनाब कंबर ने कहा हो या अली मुझे जन्नत में भेज दीजिए, फिजा ने कहा हो मुझे अर्श से रोटी मंगवा दीजिए, सलमान ने कहा हो मुझे जन्नत की सैर करवा दीजिए। इधर वाले उधर जाने की तमन्ना नहीं करते, उधर वाले कभी दर्जी बन के, कभी फकीर बन के, कभी हैदर 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 हमारे पास जनाब सैयदा सिर्फ जात की सूरत में मौजूद नहीं, मियार की सूरत में मौजूद है। क्या कहने, वाह वाह वाह। सैयदा हम अहले तशय्यो के यहाँ सिर्फ एक जात नहीं, एक म्यार है। हम सैयदा को म्यार बना के देखते हैं, बतूल किन से राजी है। हमारी जाने कुर्बान रसूल के उन सहाबा पे, हमारी जाने कुर्बान रसूल के उन सच्चे साथियों पे, जिनको सैयदा बाप का नौकर समझ के नहीं बुलाती थी, रिश्तों के साथ बुलाया करती थी। जनाब सलमान मोहम्मदी के लिए बीबी लफ्ज सलमान इस्तेमाल नहीं करती थी, ये चचा सलमान। फिजा को बीबी कनीज समझ के नहीं बुलाती थी, बहन कह के बुलाया। ये है शहजादी, हमारे लिए म्यार है जनाब सैयदा। इतना बड़ा म्यार है कि आज भी शिया घरों में बरकत के लिए, रहमत के लिए, घर में कोई काम हो रहा हो और रुकावट आ रही हो, रुकावट को दूर करने के लिए शिया घरों में हदीसे किस्सा पड़ी जाती है। हदीसे किस्सा का मरकज ही जनाब सैयदा है।
حدیث قصاص زہرا کے قصیدے کا نام، نہج البلاغہ علی کی بلاغت بتاتا، حدیث قصاص زہرا کی طہارت بتاتا۔ کیا ہے حدیث قصاص؟ یہ اس صحابی سے روایت کی گئی جس نے 5 حجتوں کی خدمت کی۔ یہ صحابی نہیں، حضرت جابر بن عبداللہ بن انصاری، ہماری جان قربانی صحابی میں، جس نے رسول کا دور دیکھا، جس نے امیر المومنین کا دور دیکھا، جس نے جناب حسن کی خدمت کی، جس نے حسین مولا کی خدمت کی، جناب سجاد کی نوکری کی، جناب باقر کی نوکری کی۔ اتنا سچا راوی ہے کہ بی بی نے اسے حدیث خود سنائی ہے۔ حدیث قصاص کے لفظ کیا ہیں؟ کہ حدیث قصاص کے لفظ ہیں کہ رسول نے آ کے کہا سیدہ مجھے چادر اڑا دو۔ لفظ تبدیل کر کے سناؤں گا تو میرا خیال ہے کہ دعا یہاں سے حاصل ہوگی۔ کس نے کہا؟ رسول نے نہیں کہا زہرا مجھے چادر، کملی والے نے کہا زہرا مجھے چادر دے، جس کے بدن پہ پہلے سے 2 چادریں موجود تھیں، عبا کی صورت میں موجود تھی، امامہ کی صورت میں موجود تھی، وہ کہہ رہے ہیں سیدہ مجھے چادر اڑا دو۔ سیدہ نے اپنی چادر رسول کو اڑا دی۔ رسول چادر کے نیچے آ گئے، رسول نے کہا میں سکون محسوس کروں، جس کی چادر نبوت کو شفا دیتی ہے۔ کملی والے کی کملی میں آنے کی تمنا کرنے والوں پہلے دیکھو کہ کملی والے کو کس کی چادر شفا۔ سیدہ کی چادر کے نیچے آ کر رسول کو سکون ہو گئے۔ یہ حدیث سے قصہ آگے بڑھتی ہے کہ اتنی دیر میں ایک شہزادہ صحن عصمت میں داخل ہوا، اس نے آتے ہی کہا یا رسول اللہ، اما کہیں سے نانا کی خوشبو آ رہی۔ نبوت وجود سے نہیں، خوشبو سے بھی پہچانی ہے۔ اما کہیں سے نانا کی خوشبو آ رہی۔ کس نے کہا؟ امام حسن نے کہا۔ کس سے کہا؟ سیدہ سے کہا۔ سیدہ نے کہا وہ چادر کے نیچے ہے رسول، اب مجھے میرا مجمع بول کے بتائے یہ کون تھے؟ یہ وہ غلام نہیں آیا، یہ امام آیا، اور یہ وہ امیر حسن آئے ہیں جو ماں کی گود میں بیٹھ کے لوح محفوظ پڑھ لیتے، جو ماں کی گود میں بیٹھ کے لوح پڑھتا تھا، اسے صحن میں نانا نظر کیوں نہیں آیا؟ سوال سیدہ سے پوچھا، فرمایا وہ چادر کے نیچے ہے رسول۔ حسن السلام علیکم یا رسول اللہ، نانا بیٹے کا سلام ہو۔ علیکم السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میرے دل و جان کی میوہ، تجھ پہ میرا سلام ہو۔ نانا اجازت ہے میں چادر کے نیچے آ جاؤں؟ رسول نے چادر کا پلو اٹھایا، حسن چادر کے نیچے۔ حدیث کے سامنے ایک راز پڑھو اور سلام کرو۔ شہزادہ آ گیا جس کا نام حسین ہے۔ سوال اس نے پھر وہی کہا، اما نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہاں پہ جو بندہ ذہنی طور پہ جاگ رہا ہے وہ داد دے گا۔ حسین نے ابھی یہ نہیں کہا کہ نانا کی اور حسن کی خوشبو آ رہی ہے، صرف نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہہ سکتے تھے کہ اما مجھے نانا کی اور حسن بھائی کی خوشبو آ رہی ہے، صرف رسول کی خوشبو۔ اس کا مطلب ہے رسول کے بدن کی خوشبو، امامت کے بدن کی خوشبو۔ نانا کی خوشبو آ رہی ہے، فرمایا صرف نانا ہی نہیں، ساتھ بھائی بھی چادر کے نیچے۔ حسین چادر کے قریب آیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، نانا بیٹے کا سلام ہو۔ اب حسین جب دیکھا تو اب نبی نے بھی لقب بدل دیا، اب نبی نے بھی سلام کا جواب بدل دیا۔ واضح علیہ السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، یا میری آنکھوں میں ٹھنڈک، یا میرے دل و جان کی میوہ۔ جب رسول کو پتا چلا کہ چادر کے باہر حسین کھڑا ہے، رسول نے کتنا خوبصورت جملہ کہا، یا شافع امتی، اے میری امت کی شفاعت کرنے والے، اے میری امت کی شفاعت کرنے والے، اے میری امت کی شفاعت کرنے والے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کہ مسلمان نہیں کہہ رہا، بلکہ خود شافع امت کہہ رہا ہے، خود شفاعت کرنے والا کہہ رہا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے پاس بہت سے لفظ تھے، آپ حسین کو دل کی ٹھنڈک کہتے تھے، آپ حسین کو اپنا خون کہتے تھے، آپ حسین کو لہو کہتے تھے، شافع امتی کیوں کہا ہے؟ فرمایا آج چادر زہرا کے نیچے حسین کو شافع امت کہہ کے زمانے کو بتا رہا ہوں قیامت کے دن شفاعت کروانے کے لیے صرف رسول کی ضرورت نہیں، حسین کی محبت کی ضرورت ہے۔ اجازت ملی تو حسین چادر کے نیچے، اجازت ملی تو حسن علیہ السلام چادر کے نیچے۔ بڑا خوبصورت جملہ سن، حسن اور حسین چادر کے نیچے آئے، یہاں ایک
तीसरी शख्सियत से है। अब लफ्ज तब्दील करें तो साहिबे मिंबरे सलूनी ने ज़हरा से पूछा, बैठा है जो मजलिस में देखी बहुत साहिबे मिंबरे सलूनी ने सैयदा से पूछा, फर्श पे बैठ के अर्श के रास्ते दिखाने वाले ने, बाबुल इल्म ने ज़हरा से पूछा, आगे कहा सैयदा रसूल कहाँ है? सिर्फ रसूल ही नहीं महावलद आपके दो बच्चे चादर के नीचे हैं। अब मुझे सदर में बुजुर्गों से दुआ चाहिए, दोस्तों से दाद चाहिए। हसन अमीर आए तो सैयदा से पूछा, सैयदा ने रसूल तक पहुंचाया। हुसैन आए सैयदा से पूछा, सैयदा ने रसूल तक पहुंचाया। अली आए सैयदा से पूछा, सैयदा ने रसूल तक पहुंचाया। तीन हुज्जतों ने सैयदा के वसीले से रसूल तक पहुंच के दुनिया को ये दर्ज दे दिया है कि जब हम अल्लाह की हुज्जतें ज़हरा के बगैर रसूल से नहीं मिल सकती तो तुम ज़हरा की मोहब्बत के बगैर रसूल की मोहब्बत का दावा नहीं। हैदर 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 तीनों की तीनों हुज्जतों ने सैयदा के वसीले से रसूल तक पहुंचा। पहले सैयदा फिर रसूल, पहले सैयदा यानी कि रसूल तक आने के लिए ज़हरा का वसीला जरूर है। माशाअल्लाह। किसी के पास वसीला रिसालत और वसीला ज़हरा ना हो तो कभी भी मोहब्बत रसूल का दावा ना करे। मोहब्बत रिसालत का दावा करने के लिए ज़हरा की मोहब्बत का दावा करना। ये तीनों हुज्जतों ने आगे रसूल से पूछा। अगली सदर जो सरदार बैठे उनसे दुआ दूंगा। इन तीनों में से कोई बगैर इजाजत के चादर के नीचे नहीं आया। कोई मुझे एक फटी से फटी किताब से साबित किया जाए कि जब हुसैन नाना की पुष्ट पे आए तब कांधा पकड़ के हरा के कहा था इजाजत है मैं नमाज में आ जाऊं। वाह 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 वाह। अली काबा में आए थे तो कहा था कि इजाजत है मैं काबा में आ जाऊं। जब हसन रसूल के कांधे पे आए थे तो पूछा था इजाजत है मैं कांधे पे आ जाऊं। वहां इजाजत के बगैर गए सैयदा की चादर में इजाजत क्यों मांगी? सैयदा की चादर में इजाजत मांग के दुनिया को बता दिया है वो नमाज है किबरिया है, ये हिजाब है किबरिया। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे इजाजत सैयदा क्या चादर सैयदा के नीचे आने के लिए इजाजत का होना बड़ा जरूरी है। आज की गुफ्तगू यहाँ तक रोकेंगे क्योंकि मुसाहिब तवील होगा। यहाँ लफ्ज कहना चाहूंगा आंखों के आंसू के लिए जिस चादर में बेटे बगैर इजाजत के नहीं आते उस घर में मुसलमान बगैर इजाजत के कैसे। हमारी जान कुर्बान सैयदा तेरी सदाकत पे हमारी जिंदगी कुर्बान। 1,00,000 दफा भी जिंदगी कुर्बान करनी पड़े बगैर सोचे हुए करते हैं सैयदा तेरी सदाकत के लिए। नबी की बेटी कल भी सच्ची थी आज भी सच्ची। जिसकी चादर के नीचे बेटे बगैर इजाजत के नहीं आए उसकी बेटी के खैमे में मशहूर ममनून हूँ दुआ ज़हरा की इंतजामिया जिन्होंने इस मुश्किल हालात में हमेशा की तरह हुसैन के जाकर का साथ दिया। हमारा तुम्हारा रिश्ता सिर्फ इसी हवाले से मोतबर है कि हमारा रिश्ता विलायत का रिश्ता। मैं मशहूर ममनून हूँ जनाब क़िबला बाबा सरकार मौलाना वासिम वलैती साहब अशरा मुहर्रम वो पढ़ रहे हैं मेज़बान होने की हैसियत से। उन्होंने मुझे फकीर को मेहमान समझ के मिंबर दिया कि मैं शहजादी के बेटे के दुख हो गया जंगल में मोहम्मद का बेटा प्यासा।
दियार गैर में आज पानी बंद कर दिया गया हुसैन। बहते दरिया से खैमे उखाड़ लिए। अब्बास की मौत से ज्यादा अब्बास पे सख्त था अली की बेटी का खैमा। कितना बड़ा सब्र था अब्बास के लिए। जब हुसैन ने कहा अब्बास खैमा उखाड़, अब्बास रो के कहता मुझे सिर्फ इतना बता तेरी माँ ने मेरे आने की दुआ क्यों मांगी? वरना मेरी अम्मा कहा करती थी अल्लाह अली को एक बेटा देगा तो मेरी बेटियों की चादरों का वापस। अब्बास रो के कहने का जिसके लिए दुआ मांगी थी आज वही खैमा उखाड़े। अब्बास अभी रो रहे थे, खैमे के अंदर से आलिया की आवाज आई अब्बास खैमा उखाड़ता है या बाहर? तड़प के कहने का तेरे पर्दे की खातर तो अब्बास जंगलों में खामोश। आज है हसन के बेटे की महदी। उससे पहले बड़ा खूबसूरत लफ्जों में बयान कर रहे थे किबला के जो लोग शिया होकर महदी पे एतराज करते हैं कि हसन की महदी करबला में तो थी नहीं, तो करबला में असगर के लिए पानी भी मौजूद नहीं था, हम सबीने क्यों लगाते? करबला में तुम्हें खाना नहीं था, डंगर और न्याज़े क्यों बनाते? ये सब कुछ क्यों है? इस वजह से है कि हमारी हसरत है काश हम करबला में थे। हुसैन हम ऐसे पानी पिलाते, काश हम करबला में होते, हुसैन हम ऐसे खाना खिलाते। हम अपने जंजीर जब जिस्म पे मार के कहते हैं काश हम करबला में होते, हम अपने बदन को जख्मी करवा लेते, ज़हरा का बेटा तू जख्मी न हो। हमारी हसरत है काश हम करबला में होते, फिर कासिम के सर पे सेहरा सजता। हर माँ की हसरत होती है जैसे जैसे बेटा जवान होना शुरू हो, माँ की हसरतें जवान होनी शुरू हो। माँ जिंदा ही बेटे के सर पे सेहरा देखने के लिए। जितने बैठे हो अल्लाह तुम्हें माओ को नसीब करे, बेवा माँ की हसरत ज्यादा होती है। उसका तो आसरा ही इसका बेटा, उसकी हसरत होती जल्दी जवान हो जाए। कासम की माँ रोज कासम का चेहरा देखती, रो के कहती मेरी बड़ी हसरत है मैं तेरे सर पे सेहरे देखती। शब अशूर है 10 मुहर्रम की रात है, सुबह मुअत्तल सजने वाला है, ज़हरा की बेटियों के खैमों के पहरे दिए जा रहे हैं। दो शख्सियात पहरा दे रही हैं, एक घोड़े पे सवार है जिसे अली अकबर कहते हैं, एक सवार है जिसे अब्बास कहते हैं। दोनों पहरा देते देते गुफ्तगू कर रहे हैं। अब्बास कह रहे हैं अली अकबर कल ये मैदान ही रहेगा, यहाँ मुअत्तल सज जाएगा। अली अकबर मेरी बड़ी हसरत है, काश तेरा बाबा हुसैन सुबह सबसे पहले मुझे इजाजत दे, मैं ऐसे तलवार के जोर दिखा जो बैत मांगने के लिए जाए, इन्हें बताऊं कि अली के बेटे कैसे होते हैं, अली के शागिर्द कैसे होते हैं। अकबर रो कहते ना अच्छा अब्बास अगर कल इजाजत मिले तो सबसे पहले मुझे मिले, तेरे न जाने से ना, अगर तू चला गया तेरे जाने से मेरे बाबे की कमर टूट जाएगी। इतना कहना था अब्बास ने जल्दी से अकबर के चेहरे पे हाथ रखा, रो कहता तू मैदान में जाने की बात न कर, तेरे जाने से हुसैन की आंखों का नूर चला जाएगा। तू आलिया का भी बेटा है, तू हुसैन का भी बेटा है। अकबर कहते थे पहले मैं जाऊंगा, अब्बास कहते थे पहले मैं जाऊंगा। या कहने की खुश से एक 13 साल का बच्चा दौड़ के आया, दोनों के सामने छोटे छोटे हाथ जोड़े, रोक देना तू जाना ना तू जाना, तेरे जाने से कमर टूटेगी, तेरे जाने से आंखों का नूर जाएगा। सुबह सबसे पहले मुझे जाने देना, मैं यतीम हूँ, न किसी की कमर टूटेगी न किसी की आंखों का नूर जाएगा। हुसैन ने कमर छोड़ा, दौड़ के आके कासिम को सीने से लगाया, तुझे किसने कहा है तेरे जाने से मेरे नुकसान कोई नहीं, तेरे जाने से मेरे 2 घर बर्बाद हो गए हैं। एक हसन की तस्वीर जाती है, दूसरा मेरी बेटी की तकलीफ। तुझे किसने कहा है कि तेरे जाने से नुकसान? मक्तल सज गया, जो जाता था वो करबला में कुर्बान हो। अब्बास लाश लेके आते, हुसैन टीले में लाश का इस्तेमाल करते, फिजा दरवाजे में करती, अली की बेटी खैमे में करती। 11 बार तारीख कहती है कि कासिम गए हैं हुसैन के पास। पहली बार जाकर मौला इजाजत, हुसैन की आवाज़ बेटा पलट जा। दूसरी बार आया आगे का फर्जंद रसूल इजाजत, आखिरी बार आके कदमों पे हाथ रख चचा हुसैन। हुसैन रो कहते कासिम पलट जा। 11 बार कासिम आए माँ के पास जा कहते अम्मा यतीम समझ के नहीं हुसैन भेज। बीबी की आवाज इजाजत मांगी, कासिम मांगी इजाजत। कासिम ऐसे कर अब्बास को बुलाइए। अब्बास कहने के दर पे आए, कासिम की मां रो के कहती है अब्बास मेरा एक काम कर, हो फरमाया कासिम के बाजू में तवीज खोल,
हाँ तवीज़ खोला, फरमाया तहरीर पढ़। ये तहरीर किसकी थी? मौला हसन की लिखी। जनाब अब्बास रो पड़े, फरमाया कासिम की माँ ये तहरीर कहाँ से? फरमाया जब जहर मिल गई थी तो मुझे जल्दी से कहा था कागज कलम में एक तहरीर लिखी से तवीज़ बना के कासिम के बाजू में बांधा। अब्बास बता तहरीर में लिखा क्या? अब्बास कहता लिखा है कि कल जब दीन को लहू की जरूरत पड़ी, मेरा कासिम यतीम समझ के नजरअंदाज न करना, मेरे कासिम को हसन की जगह पर खैमे में कासिम की माँ के रोने की सदा आई। एक हाथ कासिम का अब्बास ने थामा, दूसरा हाथ कासिम की माँ ने थामा। हुसैन कीले पे आते हुए गाजी को और फरवा को कासिम को लाते हुए देखा। हुसैन ने मुट्ठी रेत में उठा के अपने चेहरे पे सिफार से बड़ी आ गई। कासिम की माँ का जनाब हसन की बीवी का इतनी इज्जत और इतना हया करते थे करीब करबला। हुसैन उठ के फरमाया कासिम की माँ को आने की जरूरत नहीं थी, पैगाम भेज देती, हुसैन आ जाता। फरमाया हाजतमंद को चल के जाना पड़ता है, जिसकी हाजत हो उसे खुद आना पड़ता है। कौन सी हाजत है कासिम की? रो कहती मेरा बेटा मक्तल में भेज। मक्तल में भेजने का नाम आना था। हुसैन ने कासिम को सीने से लगा, रो के कहने का तेरा बेटा है, जवानी हो इसके नसीब हो। तड़प के कहती है मुझे बता अकबर से ज्यादा खूबसूरत, आलिया के बेटों से ज्यादा प्यारा, अगर शोहदा में उनके नाम है तो फिर कासिम का नाम भी होना चाहिए। हुसैन ने कासिम को करीब किया। शोहरा अफाक जुमला जो करबला पढ़ी जाती है तो ये जुमला जनाब कासिम के नाम के साथ मंसूब हो गया। हुसैन लोगों ने कासिम मौत को कैसा पाता, ये जुमला सिर्फ शहजादा कासिम के हिस्से में आया। फरमाया शहद से ज्यादा मीठा। हुसैन ने उभरती हुई दाढ़ी को चूमा, रो के कहा हसन का बेटा तेरे जवाब के सदके ये करबला का पहला शहीद है जिसे हुसैन ने उठा के घोड़े के जीन में बिठाने के बाद फरमाया अब्बास जिर्रा दे। जिर्रा का नाम आना था। कासिम ने हाथ रोके का चला गाजी जिर्रा की जरूरत नहीं, जिर्रा वो पहनते हैं जिन्होंने सीना बचाना, मुझे जिर्रा की जरूरत नहीं। एक तरफ से अब्बास सवार करवा रहे, दूसरी तरफ से हुसैन सवार। एक एक शहजादी एक एक सैयद। खैर में कासिम का घोड़ा गया, कोई कहती वाह हसना, कोई कहती वाह मुदीना। इधर से जनाब कासिम के घोड़े का मक्तल की तरफ जाना था। हुसैन टीले के नीचे खड़े, अब्बास टीले के ऊपर खड़े हो, फिजा दरवाजे पे खड़ी हो गई, आलिया मुसल्ले पे खड़ी हो गई। जनाब कासिम ने इतना जोरदार हमला किया, फौज फुरात के किनारे पे, फौजों का फुरात के किनारे पे जाना था। कासिम की माँ की आवाज है कासिम ऐसे लड़ना, अपने बाप के लगे हुए तोहमत को धोना। लोग कहते हसन को लड़ने का तरीका नहीं आता। जनाब कासिम ने तलवार निकाली, मैं हसन का बेटा हूँ, मैं हुसैन का बेटा हूँ, मैं गाजी का शागिर्द हूँ, मैं अली का लहू हूँ। कासिम ऐसे हमला कर रहा था, अब्बास टीले पे खड़ा, मरहबा हसन का बेटा, मरहबा हसन का बेटा। ऐसे होते हैं अली के लहू, ऐसे होते हैं अली के शागिर्द। या चारों तरफ से फौजें इकट्ठी होनी शुरू हुई। हसन के दोनों बेटों को वहां से जख्म किया, इस मलाउन को वहां से जख्म किया। या एक कमीने ने घुटना लगा के कासिम के पहलू पे नेज़ा मारा। कासिम के पहलू पे नेज़े का लगना था। कासिम घोड़े की जीन से उतरना शुरू हुआ। अब्बास जल्दी से घोड़े पे बैठे। हुसैन की आवाज़ काजी कहां जा रहा है? फरमाया मेरा शागिर्द घोड़े की जीन से गिर रहा है। हुसैन की आवाज़ से अब्बास का कासिम का हमला देख उभरती हुई जीन से दोबारा कासिम सामने आया। कासिम के सामने आना था। एक कमीने ने कासिम के माथे में गोद मारा। कासिम दूसरी तरफ गिरा, मुझे सैयद बैठे मुझे माफ कर देना। हसन का बेटा नज़ीर पे था, नज़ीर पे था। कमीनों ने चारों तरफ से हमला शुरू किया, चारों तरफ से हमले का करना था। कासिम की वाली बाबा में गिर गया, मौला में गिर गया, चचा में गिर गया। इधर कासिम का मक्तल में गिरना था। कमीना खड़ा होकर सीने पे कहने लगा हुसैन की आने से पहले दाएं के घोड़े बाएं दौड़ा, चारों तरफ से घोड़ों का दौड़ा शुरू हुआ। जो सैयद बैठे मुझे माफ कर दिया। हुसैन घोड़ों के दरमियान कोहनियों के बाद कह रहा किसी ने मेरा बेटा देखा हो, किसी ने मेरा जवान देखा हो, अब मेरा 13 साल घोड़े मिलने शुरू, घोड़े दौड़ रहे। हुसैन घोड़ों के दरमियान कासिम को ढूंढ रहा। अगली गुर्बत पढ़ूंगा खड़े की आवाज आई। हुसैन ने अमामा उतार के चादर बना कर तुम्हारे डर से सिर्फ
कर पढ़ते हैं, हुसैन ने कासिम की लाश करबला की रेत से उठाई। अल्लाह की बेटी को सैयदा के पहलू में जगह अता फरमाए। जाकर तुम्हारे डर से पढ़ते हैं, हुसैन ने रेत से इकट्ठी की। रख मेरे सर पे कुरान, मुझे गाजी की अलम की कसम है, हुसैन ने कासिम घोड़ों के सुन्नों के नीचे जवानी चलता बेटा, और मेरा सिर वाला बेटा, और मेरे हसन की तकरीर रोते जितना मिला हुसैन। आज भी मेहंदी बरामद हो तो चोटी की गठरी होती है। बहुत शहीद है कासिम, जिसकी लाश हुसैन ने ऐसे नहीं उठाई। अपने दोनों बाजुओं में हुसैन ने कासिम की गठरी को संभाला। आते हैं तो मक्तल कहती थी, फिजा दरवाजे में कहती, अली की बेटी हुसैन लाश पा रहे। बीवी दरवाजे में आके खड़ी हो जाती। आलिया ने दरवाजे में खड़े होकर देखा कि हुसैन तो तन्हा है। आलिया की कब्र के पीछे खड़ी थी कासिम की मां। लोग कहती है, बीबी हुसैन से पूछ, मेरा बेटा यतीम समझ के मक्तल में छोड़ आया है। आलिया की आवाज आई, हुसैन कासिम कहाँ है? हुसैन को कहते, कासिम नहीं, अब तकसीम हो गया। कासिम नहीं कहा, कासिम की लाश उठाने के काम। इसी जुमले में मेहंदी का मजमून भी है, इसी में मेहंदी का नोहा भी है, इसी में मेहंदी की बराबरी हो जाएगी। जब कासिम की लाश गठरी बन के आलिया के खैमे में किबला तशरीफ फरमा है, करबला के हर शहीद की लाश पहले आलिया के खैमे में आती है। जिसका बेटा होता वो आलिया के खैमे में आती है। कासिम की मां फरवा रो के अली की बेटी के सामने हाथ जोड़े, बीबी नौकरी की है तेरे घर की, बीबी हसन की नौकरी की, बीबी मुझे इतनी इजाजत दे, मैं एक तन्हा बैठ करना चाहती हूँ। के बाद हर कोई मेरा कहमा छोड़ो। कासिम की मां कासिम की लाश में रोने के लिए आई है। माँ बहनों बेटियों के लिए जुमला पढ़ने लगा हो। कासिम की लाश गठरी की सूरत में मौजूद थी। कासिम की मां रोती हुई गठरी के करीब पहुंची, एक एक टुकड़ा उठाती चूमती रख देती, एक एक टुकड़ा चूमती रख देती। कासिम की मां कर क्या रही है? रो कर मेहंदी वाले हाथ जोड़ रही हो, चेहरे वाला चेहरा जोड़ रही हो। बीवी ने कासिम का नमूना अपने सफेद बालों पे बना, रो कहती मेरी बड़ी हसरत थी, मेरा कासिम चेहरे सजाएगा, मैं बालों पे मेहंदी लगाऊंगी, और मेरे कासिम की बारात उजड़ गई, और मेरे कासिम के चेहरे उजड़ गए। Bye.